Sini kok borok na ko sina mani sal to be kok borok ko sina jak mani sal naite sikla rakha ni mano 40-42 বছর মানে sikla angkha 40-42 বছর kok borok busik joratei falok jakka busik joratei khasigi mangkha himi mangkha obo hisab khane ni jara কিন্তু অনেকটা angkhani angkha khai তবে obo ঠিক kok borok basa sikla angkhani saibano sing dai thimano karon kok borok basa bai tabo MA পর্যন্ত পরিমাণও PhD ডিগ্রি খাইমানো অনেক কলেজও অনেক স্কুল পরিযাগি দङ যদিও তাইবো गोबां স্কুল তাইবো কলেজও পরিযাখাই খুব কাহাম খামসিনি দাবি দङ দিনকি দিন অন্তত পক্ষে এমনিতে নিয়ম দङ ভাষা ইনকনিতিয়ে যে স্কুল অন্তত পক্ষে 40 জন 60 জন স্টুডেন্ট দङ অ জায়গাও বিনি মানিखौ পরিनै নাंनाय ओंखाय जेखाने kok borok sanai student dok dङ अ जायगायाव kok borok जे कलेजाव kok borok भाषा पढ़नायनि सुजुग दङ अ जायगा कलेजाव kok borok पढ़िथं ताबो इउनिभार्सिटी बिक्रम इउनिभार्सिटीयो ताबो kok borok पढ़िजाखौ सिनि दाबि दंनाय अ जायगा kok borok पढ़िथं kok borok সংবিধান অষ্টম তবিসিল অন্তর্ভুক্ত খাইদং kok borok भाषा भारतबर्षनि स्वीकृति भाषा हिसाबै सम्मान थं स्वीकृति थं अबसिनि दाबि दंनाय inilah hai-hai kotor naga bangsa-bangsa itu saya para di lain hak-hak lain hak-hak hak-hak